आसतु सबुदिन भली आज प्रभु वाक्यरू आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय कथबार्ता आज आमे जो प्रसंग कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगटी एहीपरि अटे। प्रेमिक ईश्वर नर्क काहींकी तैयारी कले। आज प्रसंग है प्रेमिक परमेश्वर नर्क काहींकी तैयारी कले। एही प्रसंग प्रभु वाक्यरू आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आपण मानक निकटरे गोटे पद पढ़ी मु आज प्रसंग आग को बढ़ापी चाहे। आपण माने पुरातन नियम जुनस भविष्य वक्ता पुस्तक 4 अध्याय को आसबे। जुनस पुस्तक 4 अध्याय 2 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, आउ से सदाप्रभुंकर निकटरे प्रार्थना करी कहिले, हे सदाप्रभु विनती करे मु स्वदेशरे थिबा बेले कि एही कथा कहि नथिली। एथिपाई शीघ्र करी तर्शीश को पलाइली, कारण तुम्भे जे कृपामय स्नेहशील क्रोधरे धीर दयारे महान और अमंगल विषय रे अनिच्छुक परमेश्वर यह मु जानिली। यह जुनस भविष्य वक्ता प्रार्थना अटे, तांकर धन्यवाद प्रशंसा अटे जे परमेश्वर को से कहउचंती मु तुमको जानिछि प्रभु, तुमे स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर आउ दयारे महान अट। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे तांको ई प्रकार भाव में आराधना करू, तांकर प्रशंसा करू, तांकर निकटवर्ती हो। मात्र यही दयामय परमेश्वर आमानकर प्रेमिक स्नेहशील कृपामय परमेश्वर से नर्क काहींकी तैयारी कले। यही प्रसंग रे प्रभु को वाक्यरू मु आपण मानकु किछि कथा कही उत्साहित करिबा पई चाहे। मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 25 अध्याय 41 पद मु आम समस्त निमंते पढ़ा चाहे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 25 अध्याय 41 पद रे प्रकार लिखा जाए, तत्पर से बाम पार्श्वस्थ लोकों को मध्य कहिबे, एरे शापग्रस्त माने मो सम्मुखरु दूर होई शैतान और ताहार दूतमानक निमंते प्रस्तुत करा जाइतिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर। परमेश्वर ए वाक्य द्वारा से आंभ मानक कहिबा पई चाहंती जे मु कौनसी मनुष्य निमंते नर्क प्रस्तुत करी नाही। परमेश्वर मनुष्य निमंते से नर्क प्रस्तुत करी नाहंती। वाक्य मानक कहे जे शैतान एवं ताहार दूत मानक निमंते से कौन करिसंती अनंत अग्नि अर्थात नर्क को से प्रस्तुत करिसंती। जो शैतान प्रथम लुसिफर नाम नामित होई प्रभुंकर जड़े मनोनीत आ मन पसंदर दूत थिला। परमेश्वर ताहाकू से सुंदर भाव में तैयारी करथिले, निजर गौरव निमंते, निजर सेवा करबा निमंते, निजर महिमा प्रशंसा करबा निमंते, आउ हवा आदम को जे प्रकार से निजस्व इच्छा देले, स्वाधीन इच्छा देले, सेही दूत को मध्य से स्वाधीन इच्छा देथिले, जो द्वारा कि लुसिफर कौन कला मने मने गर्भ कला। गर्भ करिबारु परमेश्वर से कौन कले पतन करिदेले, तले फिंगी देले। आउ सेही शैतान आउरी ताहार दूत मानक निमंते परमेश्वर कौन करिसंती नर्क को से प्रस्तुत करिसंती। कौनसी मनुष्य निमंते नुहे, परमेश्वर कौनसी मनुष्य निमंते से नर्क को प्रस्तुत करि नाहंती। शैतान निमंते आउ शैतान रो दूत मानक निमंते परमेश्वर चाहंती नहीं जे कौनसी मनुष्य विनष्ट हो। जदि से विनष्ट हेबा पई चाहि थांते ताहेले आपणा एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए पृथ्वी रे पठाई मानव जातिर उद्धार निमंते क्रूसरे बलिदान हेबा निमंते से अनुमति देई न थांते। ताहांको नामर गौरव हो। परमेश्वर कौनसी मनुष्य निमंते से नरक को प्रस्तुत करि नाहंती। जदि आपण माने मोर सहित द्वितीय पितर 3 अध्याय को आसीबे, द्वितीय पितर 3 अध्याय तार 9 पदरे लिखा जाउछि, विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नाही, किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती, एहा इच्छा करि से तुम्भ मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। एई स्थान रे साधु पितर तांको पत्र लिखुचंती
ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛୁ ସତ କଥା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସତ କଥା, ଦାନ ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବାକି ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାକି ରହିଛି। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶକ୍ତି କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବାକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କେହି ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଦୟାମୟ, ଯେ ପ୍ରେମିକ, ଏହା କେବଳ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକକୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନରକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନର କୀଟମାନେ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥାନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ନର୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ଠାରି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ନର୍କ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ନର୍କ ଶୈତାନ ଆଉ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କାହିଁକି କହେ? କାରଣ ସେଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ବାଛି ଲୋକମାନେ ନର୍କ ଆଡକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅସାରିଆ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଅସାରିଆ ପଥ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ, ନର୍କର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବା ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଯୋଜନା ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ। 29 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ 29 ଆଉ 30 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ବାଧାର କାରଣ ହୁଏ, ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ତୁମେ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାଧା ନାହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାରେ, ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ, ମୁଁ ଉପବାସ କରିବାରେ, ମୋର ମୋବାଇଲ ମୋର ବାଧାର କାରଣ ନାହିଁ ତ? ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବା। କାରଣ ମୋବାଇଲ ଧରି ସବୁ ଧରି ଆମର ଶରୀର ଠିକ ଥାଏ, ସବୁ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି।
से शैतान निमंते आ शैतान रो दूत मानक निमंते से नरक को प्रस्तुत कले से परमेश्वर चाहू ना आम नरक को जीवा से सब बड़े इच्छा करती आमको से चॉइस दियंती आमको से ऑप्शन दियंती जे आमे कोठा को बाछुछु को पथरे चलुछु ताहा आम ऊपर निर्भर करे। प्रभु आम को अनुग्रह करंतु परमेश्वर आम निमंते जो सुरक्षा आनंद और सुख आम निमंते अनंत कालर शांति अर्थात नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी से अनंत जीवन और स्वर्ग आम निमंते रखिंट ताहा पाइबा निमंते जीवन में दुख आसु कष्ट आसु नैराश्य आसु आमे से संकीर्ण पथरे आमे गमन करिबा मन परिवर्तन करिबा। आज यदि आपण कोनसी पापरे अछंती आज प्रभु निकट में क्षमा मांगी पारे आपण फेरी आसी पारे कारण दयावान आम प्रेमिक परमेश्वर आज आमको से क्षमा देवा प्रस्तुत अच्छा। जदि आम प्रभु निकट में फेरी न आसु अबाट को जाऊ ताहले आमर परमेश्वर न्यायवान अटंती से विचारकर्ता अटंती से धार्मिक विचारकर्ता अटंती से धर्म रे कौन करिवे दिने एही समग्र प्राणीर विचार से करिवे। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु नरक आम निमंते नुहे नरक शैतान और शैतान दूत निमंते परमेश्वर प्रस्तुत करिसेंती आम निमंते से अनंत स्वर्ग को प्रस्तुत करिसेंती आ सेई स्वर्ग को जीवा पाए आमे निजे बाछि परिबा नै आमर कर्म आमर आचरण आमानकर आचार व्यवहार आमर चरित्र सेही रास्ता को जीवार पथ कौन करिवो निर्धारित करिवो। प्रभु ए वाक्य दे आम समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर।